ابن ابی मुलैका रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना और उनसे ये पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को खलीफा बनाते तो किसको बनाते। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का अंदाज़ा है। ये एक दिलचस्प रिवायत है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का एक मज़ाहिया मुकालमा मज़कूर है। इससे मुझे ये खौफ है कि मेरे मरने के बाद कोई ख्वाहिश करने वाला हुकूमत की ख्वाहिश करे और कोई ये कहने वाला ये कहे कि मैं अबू बकर से ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ खिलाफत का। बुखारी और मुस्लिम दिखा रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु इसराइल की सियासत भी अंबिया करते थे। जब कोई नबी रुखसत होता तो उसके बाद दूसरा नबी उसकी जगह ले लेता। अब मेरे बाद तो कोई नबी है नहीं, लिहाजा मेरे बाद खुलफा होंगे और बहुत होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि फिर आप हमें क्या हुक्म देते हैं? भाई खलीफा तय किया जा चुका है, उन खलीफा की इत्तिबा करनी पड़ेगी। पहले की मौजूदगी में तो दूसरे खलीफा से बैत की जाए तो दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। सीधा हुक्म था कि भाई जिसकी खिलाफत मंसूस मिन जानिबिल्लाह है उसके हाथ पर बैत करो और उसके अलावा जो दावा करे उसको कत्ल कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया अबू बकरिन। ये कोई काजी होती है, इंतसारी का पहलू होता है। लो जी, ये ताजदार कायनात का फरमान दे रहा हूँ। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर अफज़लियत न दो, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरामीन की आप तदबीर करते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं वो इधर होगी। देखिए ये कितनी फजूल बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तवाज़ु के बिना पर अपना नाम नहीं लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अबू मुसअब और आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में। पिछली चंद वीडियोज़ में मैंने आपके सामने कई मरतबा ये दावा किया कि खिलाफत बिला फसल के अहले तशय्युअ के अक़ीदे को अगर तस्लीम कर लिया जाए और जो 3-4 दलाइल ये पेश करते हैं इसका वो मतलब मुराद ले लिया जाए जो ये बताते हैं, तो एक दो नहीं दलाइल के एक समंदर से हमें नज़रें चुराना होंगी। इसके बहुत से दलाइल खिलाफत सीरीज़ की पिछली 5 अक़सात में आपके सामने आ गए हैं, जिसकी तफसील मुख्तसरन या आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इन वीडियोज़ में जाकर जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना है इसको देख के वजह इस्तेदलाल नोट फरमा लें। मेरी वीडियोज़ का दौरानिया मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट हो, 15 मिनट से तो किसी सूरत ज़्यादा ना हो। इस दौरानिए में आपको समंदर की सैर कराना तो मुमकिन नहीं है, ताहम कोशिश करता हूँ कि नॉन स्टॉप अपने वक्त में जितना दिखा सकूँ दिखा दूँ। इससे एक ज़ाविया आपके सामने आ जाएगा, फिर आप हज़रात के जहन में खुद ब खुद मज़ीद दलाइल आएंगे। कमेंट बॉक्स में एक एक दलील आप भी पेश करें। लेकिन इससे पहले याद दहानी कर दूँ कि मेरे इस चैनल से मकसद किसी अक़ीदे का इस्बात या किसी अक़ीदे का रद्द नहीं, बल्कि इन फ़रेबियों के फ़रेब को आश्कार करना है जो कुरान और हदीस खोल खोल के भी आपको आधा सच दिखाते हैं और हकीकत छुपा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल मुफीद है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो किसी और के लिए भी मुफीद लगे तो उसके साथ भी शेयर करें। इसके अलावा सब्सक्राइबर से मेरी गुजारिश है कि जब आपके सामने मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आया करे तो लाजमी इसको देख लिया करें ताकि खैर की बात के फैलने का ज़रिया बने, इसके फैलने की राह में रुकावट न बने। सबसे पहले तिरमिज़ी की तरफ चलते हैं। हदीस नंबर है 3663। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे दरमियान कब तक रहूँगा, लिहाजा मेरे बाद मेरे दोनों साथियों अबू बकर और उमर की इक्तिदा करना और उनकी बात मानना। ये हदीस इब्न माजा में भी मौजूद है। अब गौर फरमाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो तो बज़रिया वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जैसा कि कुरान मजीद में है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये बात जानते थे कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले और दूसरे खलीफा बनेंगे, फिर भी उनकी इक्तिदा करने का हुक्म दिया। इससे साफ इस बात की तरफ इशारा हो गया कि अगर कोई इन अहादीस से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा बिला फसल होने का अकीदा निकालता है तो उसका अकीदा सरासर बातिल है, क्योंकि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो इस अकीदे की खिलाफ उम्मत को दिखाया, बताया और समझाया, जिसकी इक्तिदा का जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। अब हम मुस्लिम शरीफ की तरफ चलते हैं, जिसमें सराहतन ये बात मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। फुआद अब्दुल बाकी की तरकीम के मुताबिक ये हदीस नंबर है 2385 और इंटरनेशनल हदीस नंबर के हिसाब से हदीस नंबर है 4397। इब्न अबी मुलैका रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना और उनसे ये पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को खलीफा बनाते तो किसको बनाते। अब यहाँ इब्न अबी मुलैका रहमतुल्लाह का सवाल देखें, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी को खलीफा बनाते तो किसको बनाते। यानी हज़रत इब्न अबी मुलैका भी यही सोच रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। ये ताबी हैं और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के ताइफ में काजी रहे थे, लेकिन इन्हें कहीं से ये बात पता नहीं चली कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा नामज़द किया था। रिवायत पूरी कर लेते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से किसी को खलीफा बनाते तो अबू बकर को बनाते। इनसे कहा गया फिर अबू बकर के बाद किसको बनाते, तो हज़रत आयशा ने कहा उमर को बनाते। इनसे कहा गया उमर के बाद किसको बनाते, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाते। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का अंदाज़ा है, तो जनाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का अंदाज़ा भी मामूली शे नहीं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جتنا گہرا تعلق تھا واضح ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بلا وجہ یہ اندازہ ظاہر نہیں کر رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے، بلکہ اس کا ایک مستقل قصہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری میں یہ حدیث 7217 نمبر، 5666 نمبر ہے، جبکہ مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 4399 نمبر ہے۔ یہ ایک دلچسپ روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک مزاحیہ مکالمہ مذکور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد ہو رہا ہوگا تو انہوں نے کہا واہ رأسا، ہائے میرا سر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں زندہ ہوں، تمہارا میرے سامنے انتقال ہو بھی گیا تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا واہ سکلا، ہائے افسوس، آپ چاہتے ہیں کہ بس میں مر جاؤں؟ آپ میرے لیے دعا کریں گے، استغفار کریں گے اور پھر رات کسی دوسری بیوی کے ساتھ بسر کریں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انا واراسا، بلکہ ہائے میرا سر درد۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت او قال اردت، حممت کہا یا اردت کہا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں اور ان کے نام ایک پیمان لکھ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہنے والے یہ کہیں اور یا خواہش کرنے والے تمنا کریں کہ حکومت ان کو مل جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی انکار کر دے گا اور مومنین بھی اس کو اختیار نہیں کریں گے اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر جمع نہیں ہوں گے۔ مسلم کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں مجھے یہ بات کہی، اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کے لیے ایک پیام لکھ دوں، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی خواہش کرنے والا حکومت کی خواہش کرے اور کوئی یہ کہنے والا یہ کہے کہ میں ابو بکر سے زیادہ مستحق ہوں خلافت کا، لیکن اللہ بھی اس سے انکار کرتا ہے اور مومنین بھی منع کر دیں گے، وہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ اب اس سے زیادہ صریح حدیث آپ کے سامنے کیا پیش کریں؟ تو بھائی بخاری اور مسلم دکھا رہا ہوں کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو خلیفہ کی بیعت کر لی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق یہ حدیث نمبر ہے 1853۔ اب نوٹ فرمائیے کہ اگر خلیفہ پہلے سے متعین تھا تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جب دو خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کرو؟ اگر پہلے سے خلیفہ متعین تھا تو اس کے علاوہ جس بھی خلیفہ کی بیعت کی جاتی اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا، پہلے کی بیعت کی اتباع کا حکم بالکل نہیں دیا جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کی بیعت کو مکمل کرو اور دوسرے کو قتل کر دو۔ دیکھیں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کی سیاست بھی انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی رخصت ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، اب میرے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، لہذا میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ کا نظریہ تسلیم کر لیا جائے تو کیا حکم ملنا چاہیے کہ بھائی خلیفہ طے کیا جا چکا ہے، ان خلیفہ کی اتباع کرنی پڑے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کھلی چوائس دے رہے ہیں کہ اوفو ببیعۃ الاول فالاول، کہ تم جس کی پہلے بیعت کر لی جائے اس کی بیعت کو مکمل کرو، پھر اس کے بعد جس کی بیعت کر لی جائے اس کی بیعت کو مکمل کرو، یعنی پہلے خلیفہ کے رخصت ہونے کے بعد پہلے کی موجودگی میں تو دوسرے خلیفہ سے بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ثابت کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کے شخص کی بھی خلافت منصوص من جانب اللہ ہوئی ہی نہیں، ورنہ تو سیدھا حکم تھا کہ بھائی جس کی خلافت منصوص من جانب اللہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اس کے علاوہ جو دعویٰ کرے اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث کا نمبر بخاری میں 3455 ہے اور مسلم شریف میں فؤاد عبد الباقی کی ترتیب کے مطابق یہ حدیث نمبر ہے 1842 اور ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر ہے 2871 اور مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث ہے 7900۔ اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث ہے جو ابو داؤد طیالسی سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ تو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر باقاعدہ چوائس دے رہے ہیں کہ قریش میں سے کسی کو بھی امام بنا لینا۔ ظاہر بات ہے اگر خلیفہ متعین ہوتا تو اس بات کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ یہ حدیث بہت اہم ہے اور کئی مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ثقیفہ کے موقع پر بطور حوالہ یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیش کی، جس کے بعد انصار نے گواہی دی اور بتایا کہ ہم سے ظہور ہو گیا تھا، اور اسی حدیث کی بنا پر انصار ٹھنڈے ہوئے کہ ہمیں خلیفہ قریش سے ہی چننا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر خلیفہ متعین تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں کسی کو بھی خلیفہ بنا دینے کی چوائس کیوں دے رہے ہیں؟ اب ہم چلتے ہیں بخاری کی ایک بہت ہی زیادہ اہم روایت کی طرف۔ حدیث نمبر ہے 3671۔ یہ روایت کر رہے ہیں محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ انہوں نے کہا ثم عمر،
फिर उमर व खशीत अन यक़ूल उस्मान। मोहम्मद इब्न हनफिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि फिर मुझे डर हुआ कि ये फिर उस्मान का नाम लेंगे, इसलिए मैंने सीधा कहा सुम मानता फिर तो आप ही होंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, कि मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। इस हदीस के बारे में एक शिया आलिम जो खुद को लोगों को फ़रेब देने की खातिर सुन्नी कहते हैं, जनाब यासीन कादरी साहब, ये कहते हैं ये तो एक आजिज़ी होती है, इंकिसारी का पहलू होता है, बल्कि अफजलियत का जो तकाजा है उसमें से है। यही तो बड़ा होना है कि इंसान बड़ा होकर भी खुद को बड़ा ना कहे। मुकाम आप देखें, चेक करें मेरे मौला का, फज़लुल्लाह है, करमुल्लाह है। रिफत का तो ये आलम है, लेकिन कहती है मैं हाँ मुसलमान हूं। तो इसका क्या माना कि माज़अल्लाह कि उन्होंने ये कह दिया तो क्या माज़अल्लाह वफ़दल ना रहे। आप पता करते हैं, ये मेरे हाथ में है सही बुखारी, 30 का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4603। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। मा यनबगी लिअहदिन अन यक़ूला अना खैरुम मिन यूनुस इब्न मत्ता, किसी के लिए जायज नहीं, मैं किसी को इजाजत ही नहीं देता कि वो मुझे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल कहे। लो जी, ये ताजदार कायनात का फरमान दे रहा हूं, हजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म, आका अलैहिस्सलाम की हदीस और हदीस से सही दे रहा हूं। खबरदार मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर अफजलियत ना दो, खबरदार मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पे अफजलियत ना दो, खबरदार मुझे अंबिया किराम पे अफजलियत ना दो। बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अब वो किधर गए? अब मुझे बताएं ना, जितनी भी नाते लिखी गई, जितना भी कलाम लिखा गया, ये कौन सा मुसलमान है, कौन सा मोमिन है जो हजूर अलैहिस्सलाम को सारी कायनात से अफजल वाला नहीं मानता? सारे ही मानते हैं। तो भाई हम यही कहते हैं, जो हजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन की आप तदबीक करते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं, वही इधर होगी। देखें ये कितनी फजूल बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तवाज़ु के बिना पर अपना नाम नहीं लेते, तो इसकी वजह से वो ये कहते कि मुझे बाकी सहाबा पर फजीलत न दी जाए, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बतौर अकीदा उम्मत के लिए कायदा कुल्लिया क्यों बयान फरमा रहे हैं? और अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल है तो कैसे उनके लिए जायज़ हो गया कि वो ऐसे अकीदा ज़रूरिया के अंदर खिलाफ वाक़या बात करें? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को खलीफा बिला फसल नामज़द कर दिया था, तो इसका लाजमी नतीजा ये है कि अबू बकर और उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम तो गासिब हुए। तवाज़ुअन अगर हज़रत अली अपना नाम नहीं लेते तो इन गासिबीन का नाम कैसे ले लिया? और एक ऐसा शख्स जो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा का हक गस्ब कर ले, क्या वो अंबिया के बाद कायनात का अफजल तरीन शख्स हो सकता है? अब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद से नक़ल इक़्तिदार के तमाम मरहले देखेंगे, और इसमें से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल देखेंगे क्या था, और इससे अंदाज़ा करेंगे कि क्या कोई भी शख्स या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खलीफा बिला फसल नामज़द किया था। लेकिन अगर अभी इसको शुरू किया तो हमें सिलसिला कलाम दरमियान में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको मुस्तकिल एक किस्त के अंदर अनकरीब बयान करेंगे। जुड़े रहिएगा अबू मुसअब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।